जय जगन्नाथ तुमको सर्वप्रथमे तुम आरटीएम एजुकेशन क्लासेस की स्वागत। तो पिला माने किछि दिन तले किछि काम थिबारो तुम मानकर जो क्लास होछि ताकु टिके स्टॉप करा जायतिला बा टिके स्थगित करा जायतिला। तो आज आम देखिबा तुम मानकर देखो पार्ट नंबर 3 देखिथिले अत्याचारित स्वामी देखिथिले बुझिलो अत्याचारित जार किए लेखक हेले राइटर हेले कि प्राणबंधुकर। तो तार आज आम पार्ट नंबर 4 देखिबा हला केते नंबर पार्ट बा भाग 4 नंबर देखिबा जो थे कि आम पूरा आज पाठटा पूरा सारिदेबा सारिकी 1 नंबर आ 2 नंबर आज आलोचना करबा हला कौन कौन प्रश्न उत्तर सब अच्छी आलोचना करबा। तो जो पिला माने चैनल को नुआ करी आछो तुम माने चाहिले कौन टेलीग्राम चैनल रे लिंक रे जाई जॉइन होई परिबो नथबा तुम नंबर सेंड करिकी तुम माने हमर स्पेशल लिंक बा स्पेशल ग्रुप जहाँकि व्हाट्सएप रे मध्य जॉइन होई परिबो हला। तो देखो कथबार्ता क्यों होता ना शिव और ब्रजबाबू विषय होता पार्ट नंबर 3 रे पढ़ते है ब्रजबाबू जाते आम अत्याचारित स्वामी संघ पाखक तो सेठी शिव बाबू और ब्रजबाबू विषय कथा होता। तो ये देख शिव बाबू कौन कहते ना मुंड उठेकी कहते आपड़ सन्ध्या बेले आसतु सब व्यवस्था कर दिहब ये नियंतु रसीद। तो 100 टका देकी जो रसीद काटी ब्रज रसीदटा नहीं हो जाऊँगी सन्धार आसबि से ब्रजबाबू एमती कही जाइए प्रवेश कला बेले प्रवेश कले अनादि बाबू। तो आउ गोटे नुआ क्यारेक्टर आसुँच जार नाम है अनादि बाबू। अरे अनादि बाबू जे बहुत दिन पर देखा कौन भल तो अनादि बाबू आ ब्रजबाबू हेले दुई भल सांग है दुई भल बंधु तेणु परस्पर मध्य देखाई से परस्पर भितर कथा होती है। ब्रजबाबू पचार कौन अनादि बाबू जे बहुत दिन पर देखा कौन सब भल अच्छे तो अनादि बाबू भल आ कौन ब्रजबाबू नाना रकम दुश्चिंता है। तो ये क्यारेक्टर कौन अनादि बाबू ब्रजबाबू भितर जो संपर्क अच्छी जो बंधुर संपर्क ता सहित जो दुश्चिंता संपर्क अच्छी से गोटे माने हो माने आंक पाखरे जो चिंता अच्छी से चिंता है। तो अनादि बाबू सेमती कहते। तो देख ब्रजबाबू से कथा शुणी कौन कहते ना ब्रजबाबू ससंकोचे कहते आपण भी मोपरी भले जड़े अत्याचारित स्वामी की लगे ससंकोच माने कौन मन भितर किसी आशंका नहीं कि संकोच नहीं से कहते आपण भी मोर पर जड़े अत्याचारित स्वामी। शिव हसी हसी कहते हाँ आज्ञा आपण भली है। शिव जानते से कौन कर परीक्षा निरीक्षा कर साइकोलोजिस्ट ब्रज आपण भी मोर भले असामाजिक स्त्री प्रति यथेष दृष्टि पारना निश्चय है क्या कहते अनादि बाबू कहते है ब्रजबाबू से अनादि बाबू कहते हाँ ता नुहे आज्ञा ता नुहे बरम अति बेसी मात्रा दृष्टि देवर स्त्री मोर उपर अत्याचार आरंभ कर देछि। तो दुई पक्षे ओलटा हो जाए से दृष्टि दे नथिले ब्रजबाबू किंतु अनादि बाबू एत दृष्टि देले जे ओलटा हो गला है ब्रज एमती भी हुए सी परिका देख अनादि बाबू कौन कहते हुए जिते बड़े जहाँ दरकार सबू जोगेदेली शाढ़ी गाड़ी बाड़ी माने घर ये सबू जोगेदेली है अनादि बाबू सबू देते गाड़ी और बाड़ी पिछा खर्च कली 80,000 खाली स्त्री को संतुष्ट करने। तो अनादि बाबू कहते मु गाड़ी और बाड़ी माने कौन घर है बाड़ी अर्थ घर हाँ मन रखी था पिछा खर्च कली 80,000 खाली स्त्री को संतुष्ट करने नुआ नुआ घर और गाड़ी नेली। तो ब्रजबाबू कहते कौन ताहले तो सी आपन को खूब भल पाइबा कथा अनादि किंतु ता बदल से भल पाइले नुआ घरे दिने छाड़ी 2 दिन छड़ा खाली कारण पार्टी करने को आने मान सहित गाड़ी हावा खाई बुलवा। तो अनादि बाबू कहते सबू जिनस देली नुआ गाड़ी देली नुआ बाड़ी देली किंतु मत छाड़ी से केवल पुणा घर को छाड़ी देकर नुआ घर को जाती पार्टी करती और गाड़ी में अन्य लोक मान सहित बुलती सांगसाथी मान सहित बुलती। ब्रजबाबू कहते ये तो बड़ अन्याय कथा आपण यह सब किपर बर्दास्त कर। अनादि बाबू कहते खाली एतिकी होइथिले तो यथेष्ट होता विनती देवी स्वामी भाव में मोर आदर भी समाज में बढ़ुला। तो स्त्री नाम कौन मन रखी अनादि बाबू स्त्री नाम है विनती है। तो विनती देवी स्वामी भाव में मोर आदर भी समाज बढ़ता जदि से खाली बुली था घरे पार्टी सब करते नुआ घरे है। तो कौन एमती करदे सम्मान अक्षुण्ण है अनादि बाबू देख। तो ब्रजबाबू पचार कौन हाँ तेरे है कौन अनादि बाबू से रीतिमत अन्य सहित प्रणय आरंभ कर दी प्रणय मान कौन प्रेम है। तो एमती बुलाबुली करके अन्य सहित तार प्रणय हो प्रेम हो जाए। ब्रजबाबू सत्य ना कौन तेज आपण केसटा तो बड़ सांघातिक थे देख ब्रजबाबू केस अपेक्षा अनादि बाबू केस और सांघातिक माने कौन स्ट्रंग केसटा है से अधिक एमती स्नेह भल होगा गले अधिक समय देले केसटा माने ब्रजबाबू होगा। से अनादि बाबू कहते देखा जाओ कौन हो संसार तो ये संघर तो
ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି ଆଉ। ତ ଅନାଦେବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସଂଘର ତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ସଂଘ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ସେପଟେ ଦେଖ ବିନୋଦ ବାବୁକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ବିନୋଦ ବାବୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏଇ ସେମିତିକି ଆସିବି ତ ହେଲା। ତ ବିନୋଦ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବିନୋଦ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ହେଲା। ସେପରି ବିନୋଦ ବାବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂଘ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେପରିକା ବ୍ରଜବାବୁ ଆଚ୍ଛା ସଂଘର ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତ ଅନାଦି ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଲେ, ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସଂଘ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଅଛି ଏ ସଂଘ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନାଦି ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ମିଳାମିଶା କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣୟ ଅଭିନୟ କରିବି। ତ ଅନାଦି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଣୟ କଲା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଯାହା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବି ହେଲା। ସେପରି ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ବୁଝିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ପ୍ରଣୟର ଏଇ ଅଭିନୟଟା ଯଦି ସତରେ ପନ୍ତ ହୁଏ, ତ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସିନା ଏମିତି କରିବ ବୋଲି କହୁଛ ଅଭିନୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତରେ ପନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବ। ସେ ବିନୋଦ ବାବୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ସୂଚକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅତି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ ବି ଅତି ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ, ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ତ ବିନୋଦ ବାବୁକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି, ତ ବିନୋଦ ବାବୁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ତ ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସଂଘର ସାଧୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିନୋଦ ବାବୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେପରି ବ୍ରଜବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଶେଷର କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କହୁଥିଲି। ହଉ ଅନାଦି ବାବୁ ମୁଁ ତେବେ ଆସେ। କହି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବେଗରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ବା ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ବ୍ରଜବାବୁ ଚମକି ଠିଆ ହେଲେ ହେଲା, ପ୍ରବେଶ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି, ତ ବ୍ରଜବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆଉ ଏଇ ଅନାଦି ବାବୁ କଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ରଜବାବୁ ଓ ଅନାଦି ବାବୁ ହେଲା। ତ ଦେଖ କେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି, ଆଉ ସେ ହେଲା କଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲା ଅନାଦି ବାବୁ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ। ବ୍ରଜବାବୁ ଅନାଦି ବାବୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ଆମର ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ସୂଚନା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରଜବାବୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀକି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଅନାଦି ବାବୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାବୁ ପୂର୍ବ ପରି ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲେ। ତ ବ୍ରଜବାବୁ କ'ଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ନମସ୍କାର କରିବେ, ତ ସେମିତି ହେବନି। ତ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ରୁଢ଼ କଣ୍ଠରେ ବ୍ରଜବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତମେ କାହିଁକି ଏଠି। ବିନୋଦ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ସଂଘର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସତେ ହେଲା, କିଏ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ମାନେ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବିନୋଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ତାଙ୍କ ଭାର ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ହସ କଥା ଗୋଟେ ନା, ଦେଖ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଣ। ସେପରି ବିନୋଦ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ, ବୁଝିଲେ ବ୍ରଜବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ଭଲ ଭାଗ୍ୟ, ସମିତିର ସ୍ୱୟଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାର ନେଲେଣି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ରଜବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହତାଶ ଭାବରେ ନା କହିବି ଆଉ କ'ଣ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଭଲ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବ୍ରଜବାବୁକୁ ଚାହିଁକି ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗରେ। ବ୍ରଜବାବୁ ଇତସ୍ତତଃ ହେଲେ, ଇତସ୍ତତଃ ମାନେ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲେ, ଚାଲ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀକୁ ଯିବ ଉଦ୍ୟତ କଲେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନେଲେ। ବ୍ରଜବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ହେଉ ଚାଲ। ବିନୋଦ ଅନନ୍ତକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବିନୋଦ ବାବୁ ଅନନ୍ତକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମିଶିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଉ ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ। ତ ବ୍ରଜବାବୁ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଗଲା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ କି, ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପତ୍ନୀ। ତ ବିନୋଦ ଅନାଦି ବାବୁ ପରସ୍ପର ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସିପାରିବ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଏଇ ତାପରେ ଆସିଥିଲା, ତ ଶେଷରେ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା। ତ
तेणु सब निश्चित भाव में इमाजिन करहब अथवा यूट्यूब सर्च कर गोटे भिडियो देखिपर है। सेपरिका जो पे देखुन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकि पार्ट 1 2 3 देखिपर है। सहित चैनल रेगुलर क्लास हुए। तो देख लेख परिचय आम देखी नहीं है। तो लेख परिचय देखिए लेख परिचय देखी नहीं पार्ट नंबर 1 रे। तो डायरेक्ट जीवा कौटी की ना प्रश्नावली की पलैबा है। देख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न प्रश्नर मूल्य 1 नंबर अच्छी प्रश्न। तो जो मानक दरकार से चिन्ह दे पार कि स्क्रीनशॉट उठे पार है। तो प्रथम प्रश्न कौन ब्रज बिहारी को किए तेढ़ी करी कथा कहला। तो ब्रज बिहारी बाबू किए कहला ना तन्नेई बा जनार्दन। तो तन्नेई हम ठीक उत्तर है। सेपरी ख नंबर है चाकर संघर जेकोसी चाकर केते घंटार बेसी कम करें बोली कहुई तन्नेई कही। तेज ऑप्शन गुड़ देखिपर। तो ठीक उत्तर कौन 10 घंटा करें। सेपरी ग नंबर केते दिन पर ब्रज बिहारी घर को फेरी ब्रज बाबू केते दिन पर घर को फेरी। तो यहाँ केते हम 2 मास हम ठीक उत्तर। तो लिखिपर नल चिन्ह दे पार है। सेपरी ख नंबर हम ब्रज बिहारी अनुपस्थित सान भाई राजेन्द्र कौन हो बोली से कहते। तो कौन हो अभद्र हो अभद्र ठीक उत्तर। सेपरिका यही शेष रेजोल्यूशन ही वास्तविक सबुठ वांछनीय यह किए कहते कहार उक्ति। तो तुमने जब पढ़ी जानी मन देकर तो यहाँ कहार ना ब्रज बिहारी बाबूर। तेणु ब्रज बिहारी हे ठीक उत्तर। सेपरिक देख 6 नंबर राजेन्द्र क्यों फिल्म देखा जाइला कौन हंटर वाली हम ठीक उत्तर। 6 तांकर कौन संघ फंघ ना बोली ब्रज बिहारी बाबू क्या पचारे क्या पचारे मजिस्ट्रेट को पचारे। तो मास्टर को पचारे है मास्टर हे ठीक उत्तर। मास्टर को पचारे तो जो से पढ़ा पचारे तुम कौन संघ फंघ अच्छी कि। तो से कहले हाँ आम संघ अच्छी आम घंटा माने कोचिंग करूँ। तो से सब विषय है तो मास्टर को पचारे। सेमती ज नंबर क्यों डाकटा गोटे अवज्ञा सूचक संबोधन बोली कहुई कौन मास्ट्रे है ना मास्ट्रे हम मास्ट्रे दे दी मास्ट्रे हे। सेपरिका देख ज नंबर प्रश्न करदेला बुल्लू को पढ़ेगा मास्टर केते आसी केते 4:30 बेले आसते। तेणु 4:30 भाव ठीक उत्तर। तापर है बुल्लूर पाठ पढ़ा सारी मास्टर केते फेरी जाइए आसिले केते फेरीगले केते ना केते जाइए ना 5:20 बा 50 मिनट टोटाल पढ़ी ना 5:20 हम ठीक उत्तर। बुल्लू को मास्टर केते मिनट पढ़ाई ना 50 मिनट है। तेणु 50 मिनट हम ठीक उत्तर। तापर देख मास्टर ओळिकी केतटा कर ट्यूशन करुले। जो मास्टर कथा कहला से ओळिकी माने पूरा दिन जगह केतटा ट्यूशन करते 5टा 4टा 3टा 6टा। बार ठीक उत्तर के 6टा ट्यूशन करते ओळिकी गोटे बेला 6टा। मास्टर पाठ गुड़ाक क्यों भली पिला गड़े दिखते टाब्लेट पिल बटिका गुड़ी। तो यार उत्तर हम पिल है पिल मतलब बटिका टाइप तो पिल हम ठीक उत्तर। से ढ नंबर क्यों कथा बुझा दरकार ना बोली ब्रज बिहारी बाबू प्रश्न कर पाठ सत्य गणित भल मंद। तो पाठ हम ठीक उत्तर। सेपरिका देख 9 नंबर ब्रज बिहारी बाबू जन अत्याचारित स्वामी बोली क्या कहते बनमाली को विनोद बाबू को राजेन्द्र को मास्टर को। तो यहाँ जानी क्या कहते अत्याचारित स्वामी संघर विनोद बाबू को कहते। तेनाली विनोद बाबू ठीक उत्तर। विनोद अत्याचारित स्वामी संघर क्यों पदवी थे चेयरमैन संपादक सभापति संपादक उपसभापति। तो यहाँ ठीक उत्तर हम कौन संपादक हम ठीक उत्तर। सेपरिका 6 नंबर अत्याचारित स्वामी संघ अत्याचारित स्वामी विषय बुझा केते फीस नहीं 500 जो श्रीपद बाबू को देते है। तो 500 ना 300 200 100 तेना 100 हम ठीक उत्तर। अत्याचारित स्वामी संघर साइकिट्रिस्ट किए थे। तो यहाँ किए हम एवं कहली शिवराम बाबू। तो शिवराम बाबू ठीक उत्तर। सेपरी देख वर्णमाला बयस केते पत्नी प्रजापति पत्नी बयस केते 45 32 30 36। तो बेटा ठीक उत्तर के 30 वर्ष था। सेपरी ब्रज बिहारी बयस केते तो ब्रज बिहारी बयस ताठू 10 गुण माने 10 अधिक था 10 अधिक तेणु 40 हम ठीक उत्तर। वर्णमाला बह कला बेले क्यों कॉलेज रे क्यों श्रेणी रे पाठ पढ़ुते है माने कॉलेज रे क्यों कॉलेज कहीदेली। तो वर्णमाला बह कला कॉलेज रे क्यों श्रेणी पाठ पढ़ते। तो यहाँ उत्तर हम आईए पाठ पढ़ते। हाँ ब्रज बिहारी बाबू मसरे केते दिन टूर करती केते दिन ना 20 दिन है 10 दिन आसती 20 दिन टूर करती। सेपरी आ 2टा प्रश्न अनादि स्त्री नाम कौन। तो ये देखिले अनादि स्त्री नाम कौन विनती देवी
ସେପରି ପାରିବାରିକ ଥଇଥାନ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ହେଲା ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବୀ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିନେବା। 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ବାଛିକି ଲେଖୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଖାଲି ଲେଖିବ। ଆର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1 ନମ୍ବର। ତ ଦେଖ କ ନମ୍ବର ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି କେଉଁ ପଦବୀରେ ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା କଲେକ୍ଟର। କ'ଣ ହେବ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା କଲେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ସେ ଥିଲେ। ସେପରି ଦନେଇର ଭଲ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଦନେଇର ଭଲ ନାମ କ'ଣ କହିଲି ନା ଦନେଇର ଭଲ ନାମ ଥିଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କ'ଣ ଥିଲା ବେହେରା ହେଲା ବେହେରା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା। ଗ କେଉଁ କଥା କହିପାରିବିନି ବୋଲି ଦନେଇ ବ୍ରଜବିହାରୀଙ୍କୁ କହିଛି? କେଉଁ କଥା କହିପାରିବନି ଦନେଇ ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ମା କ'ଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ବ୍ରଜବାବୁ ପଚାରୁଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିଥିଲେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦନେଇ ବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବ୍ରଜବିହାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା ହେଲା। ସେପରି ଘ ଦନେଇ ନ ଡାକି ତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ ସେ କେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲା? ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି କହିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଲା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ କେହି କାହାକୁ ରେ ରା ତୁ ତା ଆଉ ନ କହିବାକୁ ଦନେଇ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛି। ତ ଚାକର ମାଲିକ ସବୁ ସମାନ ବୁଝିଲ। ତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏମିତି କହିଥିଲା ବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏମିତି କହିଥିଲା। ସେପରିକା ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖ କେଉଁ ସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦନେଇ କହିଥିଲେ? ମାନେ କେଉଁ ସଂଘରେ ଏ ଚାକରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇଛି? ତାର ନାମ କ'ଣ ହେବ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘ ହେଲା। ନିଖିଳ କେଉଁଠି ଅଛି କଟକ ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଂଘରେ। ଛୁଟି ପାଇବାରେ ଚାକରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଦନେଇ କହିଛି? ଯଦି ମାନେ କାମରୁ ଛୁଟି ପାଇବେ ତ ଚାକରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଲିବେ ଥିଏଟର ବା ସିନେମା ଦେଖିବେ ବୋଲି ଦନେଇ ବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଛି। ସେପରି 6 ନମ୍ବର ଚାକରମାନେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଯିବେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଥିଏଟର ବୁଲିବେ ସିନେମା ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଏ ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ନା ରାତି 12ଟା ଆଗରୁ ହେଲା। ରାତି 12ଟା ଆଗରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ନିଖିଳ କଟକ ଚାକର ସଭାରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲା? ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ଦନେଇ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ହଜିଯାଉଛି ବା ଘରକୁ ଆସୁନି ବା ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହୋଇଯାଉଛି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ସେ କୌଣସି ନାରୀର କବଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିବ ହେଲା ବା ସେ ପ୍ରଣୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ନିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି କେଉଁମାନେ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନାରୀ ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ବ୍ରଜବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ଦେବୀ କାହାର ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ଦେବୀ କାହାର ସଭାନେତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ? ତ ଏଇଟା କାହାର ଥିଲେ ନା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର। ସେ ଗୋଟେ ସମିତି କରିଥିଲେ ମାନେ ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆସିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲା ସାଧାରଣ କରିକି। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାକୁ ଠ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷୟ ଯାଏଁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଠ ଠୁ କ୍ଷୟ ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍କରେ। ଯଦି ଲିଙ୍କଟା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିପାରିବେ। ସେୟାର କରିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଦେଖା ହେବା ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।